ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9th canto, chapter 15, text 26. अविधानिं रूसे दर्पान् नरान् हर्तुम् अचोदया ते च माहिष्मतिं निन्यु सवस्थान् क्रन्दतिं बला अविधानिं रुषिर्दर्पान् नरान् हर्तुम् अचोदये ते च माहिष्मतिं निन्यु सवस्थान् क्रन्दतिं बला अविधानिं रुषिर्दर्पान् नरान् हर्तुम् अचोदयत् ते च माहिष्मतिं निन्यु सवस्थान् क्रन्दतिं बला। भौतिक शक्ति रे खूब गर्वित होइଥିବା हेतु କାକବିଜ୍ୟାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କାମଧେନୁ ଯମଦଗ୍ନି କାମଧେନୁକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସୈନିକଗଣ ଲୋକମାନେ ବଳାତ୍କାରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା କାମଧେନୁକୁ ତାର ବର୍ଷା ସହିତ କାକବିଜ୍ୟାର୍ଜୁନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମାହିଷ୍ମତିପୁରକୁ ନେଇଗଲେ। ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କହୁଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବିଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ହବିଧ୍ୱନି କହିଲେ ସେ ଗାଭୀକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ କି ଘୃତ, ହବି ଅର୍ଥ ଘୃତ ଯୋଗାଏ। ଘୃତ ଦରକାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଗୀତା ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯଜ୍ଞାର୍ଥ କର୍ମ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ କର୍ମବନ୍ଧନ। ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କୁକୁର ଆଉ ଶୁକର ଭଳି କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଥିବା ଏ ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ଡ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଯଜ୍ଞ। ମାନବ ତାଲିମ ନେବା ଉଚିତ କିପରି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବ। ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟ। If yajnas are regularly performed, there will be proper rain from the sky. ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ପର୍ଜନ୍ୟ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆକାଶରେ, and there is regular rainfall, the land will be fertile and suitable for producing all necessities of life. ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବ, ଜୀବନର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବ। ଯଜ୍ଞ therefore is essential. ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକ। For performing ଯଜ୍ଞ clarified water is essential. ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଘୃତ ଦରକାର, and for clarified water cow protection is essential. ଘୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। Therefore if we neglect the Vedic way of civilization, we shall certainly suffer. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପାଇବା। So called scholars and philosophers do not know the secret of success in life, and therefore they suffer in the hands of prakriti, nature. prakriti kriyamānāni guni karmāni sarvasva. ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଦାର୍ଶନିକଗଣ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନା, ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଏହା ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। Although they are forced to suffer, they think they are advancing in civilization. ଅହଙ୍କାର ବିଗୁଣାତ୍ମା କର୍ତ୍ତଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ ସଭ୍ୟତା। The Krishna consciousness movement is therefore meant to revive a mode of civilization in which everyone will be happy
ଆମରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। This is the motive of our Krishna culture movement. ଯଜ୍ଞେ ସୁଖେନ ଭବନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य यज्ञ उपर कथा कह यज्ञ दरकार जहाँ प्रभुपाद जी महाराज कहले यज्ञ इज देयर फॉर एसेंशियल ह्यूमन सोसाइटी मानव समाज यज्ञ दरकार। ये यज्ञ विषय भगवद गीतार मध्य बहुत कथा कह अष्टादश अध्याय आम देखा तृतीय अध्याय देखा गीता तृतीय अध्याय अष्टादश अध्याय एपरी भिन्न भिन्न स्थान यज्ञ विषय कही भगवान कृष्ण कही यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपस्व पावनानि मनीषिणा ये अष्टादश अध्याय कही यज्ञ दान और तपस्या कर्म या त्याग करा उचित नुहे ए सब बराबर चालू रखा उचित। वास्तव में यज्ञ दान तपकर्म विशिष्ट मुनि ऋषि मान विशुद्ध करे मानव समाज मंगल निमित्त जो यज्ञ आवश्यकता अच्छी कदा भी त्याग करा उचित नहीं। ये भगवत उक्ति समस्त अनुमत यज्ञ कर्म भगवत प्राप्ति निमित्त उद्दिष्ट। यज्ञमयी विष्णु यज्ञ भगवान विष्णु एक नाम यज्ञ यज्ञ पुरुष तेणु यज्ञ पुरुषंकर संतोष विधान प्रीति विधान जो कर्म करा जाए यज्ञ कर्म भगवत संतुष्ट हेले भगवान संतुष्ट हेले आम प्रकृत समस्ते संतुष्ट हवा जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट ये कथा कही जहाँ संतोष विधान सब जगत संतोष विधान हम भगवान होती जगत उत्सव मूल तेणु मूल वस्तु संतुष्ट हेले सब जगत संतुष्ट हम सीधा कथा कह से यज्ञ द्वारा से संतुष्ट हे दुर्लभ मानव जीवन उद्देश्य कौन से भगवान को प्रीति विधान करवा भगवान को संतोष विधान करवा भगवान को जाना पाइबा ये हूँ दुर्लभ मानव जीवन उद्देश्य से कलिजुग एकमात्र यज्ञ हूँ नाम यज्ञ अन्य यज्ञ कलिजुग निषिद्ध अच्छी केवल नाम यज्ञ अनुमोदित होती कहीं कृष्ण नाम ही चरम वस्तु परम वस्तु विशेषकर कलिजुग नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिजुग कृष्ण नामावतार होती नाम यज्ञ एकमात्र अनुभूत यज्ञ कलिजुग हरे नाम नाम केवल कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा ये बारंबार कही वेदर कथा कलिजुग अन्न गति ना अन्न गति ना अन्य गति ना हरि नाम ही केवल हरिनाम आश्रय करने पड़ो नामाश्रया भक्ति जान करिया पड़े कलिजुग कृष्ण नाम ही चरम परम वस्तु गीता तृतीय अध्याय कही प्रभुपाद उद्धार कर भाष्य तृतीय अध्याय यज्ञाथा कर्मण अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन यज्ञात भवति पर्जन्य ये सब गीतार उद्धार कर प्रभुपाद महाराज पुणी गीतार से तृतीय अध्याय कही यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यन्ते सर्वकेल विषय गुंजते तीर्थो पापा जे पंच पचंती आत्मकारण जे यज्ञ कर्म न करती निज इंद्र प्रीति पाई निजर उपभोग पाई निजर आनंद विधान पाई इंद्रिय आनंद विधान पाई पचंती पाक करती खाद्य प्रस्तुत करती एवं भोजन करती से पाप भोजन करती बोली कहला यज्ञ शिष्टासन संत मुच्यन्ते सर्वकेल विषय किंतु संत भक्त साधु लोग जे से यज्ञ कर्म करे यज्ञ पुरुषंकर प्रीति विधान पाई कर्म करे पाचन क्रिया रंधन करियो यज्ञ कर्म रे तार सब किसी नियोग करिब अवशिष्ट जहाँ रहिला ताकु से भोजन करिब ताले सर्व किलिविष पापर मुक्त हो कर्म प्रतिक्रिया हम ना ये कथा कह यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक कर्म बंधन
ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କଲେ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବ, ତା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ବନ୍ଧନ ବା କର୍ମ ଫଳ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମ ଫଳ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୀତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯିଏ କରୁଛି ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଉଛି, ଦେବଲୋକକୁ ଯାଉଛି, ଦେବତା ହଉଛି, ଦେବଭୋଗ ପାଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ। ପୁଣି ସେତକ ସରିଗଲେ ଏଠି ପୁଣି ପତିତ ହଉଛି। ଏ ଗୀତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ବିଶନ୍ତି। ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ସରିଗଲେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରରେ ପତ ହବ, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ କର୍ମ କଲେ ନର୍କ ଯିବ, ନିଜ ଜନି ପାଇବ। ଏ କର୍ମର ଫଳ ଯେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛି ସେ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଜନିକି ଯାଇଛି ବା ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଇଛି, ଦେବଲୋକ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ଜଣେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ କରେ, ପାପ କର୍ମ କରେ, ଅପରାଧ ମୂଳ କର୍ମ କରେ, ତାର ପତନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଉପନିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତି ଅବମାନନା କଲେ, ଏ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲେ, ଅପରାଧ ମୂଳ କର୍ମ କଲେ, ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଶୁକର ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଶୁକର ଭବ, ତ ଶୁକର ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଆଜି ଶୁକର ହେଲାଣି, ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କଲାଣି, ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲାଣି, ବିଷ୍ଠା ଗଛ ଭୁଲିଗଲା, ବିଷ୍ଠା ଗଦା ଭିତରେ ରହିକିରି ପିଷ୍ଠା ଖାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଶୁକର। ଆଉ ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଗୁଡା କେଡେ ବୋକା କିରେ, ମୁଁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଶୁକର ଚିନ୍ତା ସୁବୁରି ହେଲା। ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଶହ ଶହ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ସବୁ ପିଷ୍ଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ଶୁକରିଟାରୁ ଶହ ଶହ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଏ ହଉଛି ଶୁକର ଜୀବନ, କୁକୁର ଶୁକର ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ର ପିଠିରେ। ଏ କର୍ମ ଫଳ। ନହୁଶଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଏହିପରି ରାଜା ନହୁଶଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି, ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ସୋମବଂଶର ରାଜା ଆୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ନହୁଶ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ବଡ଼ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଏପରି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ଏପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ হয়, ସେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ନହୁଶ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଫେରିଥିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ। ଏ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲେ, ଏ ଅପରାଧ ମୂଳ କର୍ମ କଲେ, ପାପ କର୍ମ ହେଲା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିକେ ଜୀବିକା ବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଗୋଡ ବାଜିଲା ତାଙ୍କେ। ସେ ରାଇକିନା ଅଭିଶାପ ରଖେ, ପାଷଣ୍ଡଟା କି କରୁଛ? ସର୍ପ ଭବ। ତାହେଲେ ସର୍ପ ଜନି ପାଇଗଲା, ସେଇ କର୍ମ ଫଳ। ଏ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ଧନୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ହେଇଛି, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି, ଜଣେ ସୁଶ୍ରୀ ହେଇଛି, ଜଣେ କୁଶ୍ରୀ ହେଇଛି, ଜଣେ କୁତ୍ସିତକାର ହେଇଛି, ଜଣେ ରୋଗୀ ହେଇଛି। ଏସବୁ କାହିଁ ହେଇଛି? ଏସବୁ କର୍ମ ଫଳ, ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ବଡ ବହୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୀଡା ଦଉଛି, ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅଥଚ ଇଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଉଛି। କାହିଁକି? ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛି। ସେ ସରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ ଫଳ ତାପରେ ଆସିବ। ଏ ହଉଛି କର୍ମ ଫଳ। ଏସବୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳ ରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ଦୁଃସବ କେମିତିକା,
कर्म खंडाइते नारे कई कर्म खंडाई पारे ना से एकमात्र यज्ञ कर्म करे यज्ञार्थात कर्म लोक कर्म बंधन यज्ञ कर्म नहेले कर्म बंधन हम कर्म फल कर्म प्रतिक्रिया मिल सोच कथा से यज्ञार्थ जो कर्म हम यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण प्रीत्यर्थे आउ कर्मर फल बंधन हम ना प्रतिक्रिया नहीं इटा गीता भागवत प्रभृति ये कथा कही यज्ञ निश्चय दरकार आमर एपरी शास्त्र अच्छी गृहस्थ जे ताकू प्रतिदिन पंच महायज्ञ पंचयज्ञ 5टा यज्ञ करने पड़ो कहीं ना पंच सुना कर 5टा स्थान जीव हत्या कर प्रतिदिन पंच सुना से पंच यज्ञ करने कहुच्छे उदुखल जाता जीवा बेले गोड़ तले माड़ी जीव मरीजा चुली लगौची निआ जालुची केते कीट पतंग अच्छे मरीगले जल कलसी पानी माठिया रखी गड़ौची चापी केते क्षुद्र जीव मरी जाउछन्ति समार्जनी झाड़ू लगौची खड़का झाड़ू लगौची भूई रे केते कीट पतंग मरी जाउछन्ति उदुखल चकी पेशुची बा शिल रे बाटुची तले प्रेसर पाई केते मरी जाउछन्ति ये पंच सुना करुछि 5 स्थान रे जीव हत्या करुछि से प्रतिदिन ताले तार प्रतिक्रिया मुक्त पाइबो केमितिका से पंच यज्ञ करबा कथा कहैछि 5टा यज्ञ 5 यज्ञ से प्रतिदिन करिवो दैव यज्ञ भूत यज्ञ पितृ यज्ञ तथैव च मानुष्यं ब्रह्म यज्ञ च पंच यज्ञान प्रचक्षते ये शास्त्र निर्देश अछि गृहस्थ 5 यज्ञ करिवो प्रतिदिन ए प्रतिक्रिया मुक्त हवा पाई पंच सुनार मुक्त हवा पाई ब्रह्मयज्ञ माने अध्यापना अध्यापना बोले वेद पढ़िबा वेद पढ़ेइबा ताई ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ पितृप्रसंग उद्देश्य तर्पण आदि करवा पितृयज्ञ देवयज्ञ देवता मान को संतोष करने होम जो करा जाए वेद दि जाए से देवयज्ञ कर अभूत यज्ञ जीव जंतु अच्छा प्राणी माने अच्छा गृहपालित प्राणी अच्छी घरे सब कि प्रकार जीव जंतु अच्छा रही प्रतिदिन दब कि खावाई कौन भूत यज्ञ आ नृयज्ञ अतिथि सेवा गृहस्थर धर्म अतिथि पूर्वर किसी जहाँ कहते नोटिस न देक हठात पहुंचती अतिथि नारायण बोली कहुच्छे गृहस्थर कर्म से अतिथि सेवा कर आसन दब भल खाद्य दब सब प्रकार संतोष विधान कर पंच यज्ञ कथा अच्छी गृहस्थ पक्ष कर्तव्य एमती कथा अच्छी गृहस्थ कौन कर रांधी खाद्य प्रस्तुत कर सब यज्ञ कला यज्ञ करने जो नृयज्ञ अच्छी अतिथि सेवा सब कला जे आसी पहुंची रास्ता उपरकू जीव 3 थर डाक दब के अभुक्त अच्छी 3 थर डाक दब जदि के अभुक्त अच्छे खाद्य प्रस्तुत अच्छी आस जदि के आसला ताको आग दिया जदि न आसला बढ़ला यज्ञ शिष्ट आसेन एस यज्ञ करवा अवशिष्ट रहा भोजन कर शेष ये कथा अच्छी यज्ञ शिष्ट आसीन सत मुच्यंते सर्व केळि जाई यज्ञ कर्म विनियोग कला ऐसे यज्ञ कर बाकी अवशिष्ट जहाँ रहा ताकू जब भोजन कर पाप हम ना ना तो पाप हम यीशु कथा कहु यज्ञ कर्म आम देखा खाद्य भाव पड़ुची पृथ्वी माता खाद्य दौनी तत्स्कंद भागवत पृथु चरित्र आलोचना कराई जे राजा हे शासक हे से यज्ञ कर्म प्रवर्तन करेंगे राजा और शासक कर्तव्य तार प्रजा मान यज्ञ कर्म कले यज्ञ भाग नि देवता माने पृथ्वी देवी भाग अच्छी सब भाग पाइले यज्ञ पुरुष संतुष्ट हेले से वर्णाश्रम धर्म कथा अच्छी मान समाज बद्ध जीव वर्णाश्रम धर्म दरकार
ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଜରିଆରେ ସ୍ୱକର୍ମଣ ତମୋଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ କର୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ଗୀତାରେ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅତପୁମ୍ଭି ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯିବ। ସଂସ୍କୃତିରେ ହରିତୋଷଣ ସନୁଷ୍ଠିତ ଧର୍ମସ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ହରିତୋଷଣ ହରିତୋଷଣ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ ତା ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କରିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତିରେ ହରିତୋଷଣ ସ୍ୱକର୍ମଣା ତବ୍ୟତ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦତି ମାନବ। ନିଜ କର୍ମ ଜରିଆରେ ସେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବ ତାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ତାକୁ। ଏଇଟା କଥା କୁହାଉଛି ଚତୁଷ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯଶ ରାଷ୍ଟ୍ରେ ପୁରେ ଚୈବ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଇଜ୍ଜତେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମେଣ ଜନିର୍ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମାନିଧି। ଯେଉଁ ରାଜା ବା ଶାସକମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନପଦ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଜରିଆରେ ହରିଙ୍କର ପୂଜା ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଯାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେ ରାଜା ବା ଶାସକ ଧାର୍ମିକ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଅଟେ। ତସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମହାଭାଗ ଭଗବାନ ଭୂତ ଭାବନ ପରିତୁଷ୍ୟତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ତିଷ୍ଠତ ନିଜ ଶାସନେ। ଏ ବେଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ବା ଶାସକ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ଆରାଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏସବୁ କଥା ଆଉ ରାଜା ଯଦି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କରିବେ ରାଜକତା ଆସିବ। ନାନା ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଜରେ ଦେଶରେ ଦେଖାଯିବ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଯିବ। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଘଟିବ। ରାଜନୈତିକ ରାଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅରାଜକତା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜା ବା ଶାସକଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ନା। ପୃଥିବୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାନନାଦୃତ୍ୟ ଯୋ ବିଦ୍ୱାନ ଅର୍ଥାନ୍ ଆରଭତେ ସ୍ୱୟଂ ତସ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚରନ୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଧାଶ୍ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଧର୍ମ କରେ ମନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା ବାରମ୍ବାର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅସଫଳ ହୁଏ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ବେଣ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଲେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ତ ପ୍ରଜାମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅରାଜକତା ଥିଲା ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଲା ନା। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଧନୁଷ ଧରିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କାହିଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଗାଭୀ ରୂପ ଧରିଲା। ଗାଭୀ ରୂପ ଧରିଲେ କଣ ଗୋ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ନା ମାରିବ ନା ମାରିବି ତତେ ତୋର ମାଂସ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି ତୁ କାହିଁ ଦଉନୁ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଦଉନୁ ପ୍ରଜା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତୋର ଭାଗ ପାଉଛି ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଦଉନୁ। ପୃଥିବୀ କହିଛି ଅପାଳୟିତା ନାଦୃତା ଚ ଭବତ ଭୀର ଲୋକ ପାଳକେ ଚୋରି ଭୂତେ ଅଥ ଲୋକେ ହଂ ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ଅଗ୍ରସମ ଔଷଧି। ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଅଭକ୍ତ ନାସ୍ତିକ ଗଣ ଯେ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ମୋ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କରାଯାଉନାହିଁ। ରାଜା ବା ଶାସକ ଚୋରଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ବା ବଦମାସ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅବହେଳିତ ହଉଛି। ବଦମାସ ଗଣ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦଉଛି ସେ ବଦମାସ ଗଣ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଲଗଉନାହାନ୍ତି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ତସ୍କର ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞାର୍ଥେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ବୀଜକୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି।
କାରଣ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ହଉଛି ଇ ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥେନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବାର୍ଥ ପନ୍ନ ବଦଣ ଭ୍ରଂସିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଜେନା ବିଶଦି ମୁଖ୍ୟତା। ମାନବ ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଲାଭ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ରହିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାବର୍ଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୀତିରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ ନା, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କିଛି କଲେ ନା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ରହିତ ହେଇଗଲା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହବ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାବର୍ଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନ କଲେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ଡଗ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ନଟ୍ ଗଡ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ, କୁକୁର ସଭ୍ୟତା, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ବୈଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ସେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବେ, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ପୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଯାହା କହୁଛି ଯଜ୍ଞ ପର୍ଜନ୍ୟ, ପର୍ଜନ୍ୟାତ୍ ଅନ୍ନ ସମ୍ଭବ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କଲେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ରେଗୁଲାର ରେନଫଲ ଯେତିକି ଦରକାର, ଅତିବୃଷ୍ଟି ବା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହବ ନା। ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହବ। ନେସେସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ପୃଥିବୀରୁ ମିଳିବ ସବୁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ନେସେସରି, ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହାପି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସୁଖୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ, the mode of civilization in which everyone will be happy, ସେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା। This is the motive of our Krishna conscious movement. ଯଜ୍ଞ ସୁଖେ ନଭନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତୁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଇଏ ହଉଛି କୁକୁର ସଭ୍ୟତା, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ। ସଭ୍ୟତା ଶଠତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ଶଠତା କେବଳ ଶଠତା ଚାଲିଛି, ଭିତର ଭାବକୁ ଯଦି ଗୋପନ ରଖାଯାଇପାରେ ସଭ୍ୟତା ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେଦିନ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାଏ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଳ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟତ ଏଇ ବାହାରେ ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଲୋକରଞ୍ଜନ କରି ସଭ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସରଳତା ହିଁ ଗୁଣ। ଭିତର ଦୁଷ୍ଟତା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାର ଯେ ପ୍ରଥା, ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସଭ୍ୟତା, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ସଭ୍ୟତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଭାରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟତା, ସରଳ ଭଦ୍ରତା। ସଭ୍ୟତାର ନିଷ୍ପାପ হয়, ସଭ୍ୟତା ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସରଳ ଜୀବନ, ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ, ভক্তিপূর্ণ জীবন তা বৈষ্ণব মানকে ଥାଏ। সভ্যতা যেତେବେଳେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ হয় ତା ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୃତ হয়। ଲୋକରଞ୍ଜନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଲେ ଯେ ସଭ୍ୟତା হয় ତାହେଲେ ବେଶ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହବ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଦି ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଆହାର ଆଦି ପବିତ୍ର ଉପକାରୀ ହେବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ଲୋକ ମତରେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହେଲା, ଜିହ୍ବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାର ମାଂସ ଖାଇବେ, ପାପ କର୍ମ। ଅଥଚ ତା ପବିତ୍ର କି ନୁହେଁ ତାର ବିଚାର ନାହିଁ। ମଦ୍ୟ ମାଂସ ସ୍ୱଭାବ ଅପବିତ୍ର ଭୋଜନ କରି ଯେ ସଭ୍ୟତା হয়, ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ସଭ୍ୟତା হয় ତା କେବଳ ପାପାଚାର। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସଭ୍ୟତା କଲେ ତା କଳିକାଳର ସଭ୍ୟତା, এই কলিকাল সভ্যতা। বস্তু মনুষ্য নিষ্পাপ জীবন ହିଁ সভ্য জীবন, পাপ বৃদ্ধি সহিত যে কলিকাল সভ্যতা বৃদ্ধি তাহা কেবଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆଜିକାଲିର କୃତବିଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର
धारणा यहाँ जे वर्तमान सभ्यता मनुष्यता जे सभ्य नुहे से मनुष्य मध्य गणनीय नुहे स्त्री लोक मान भल भल वस्त्र से दोषाधान करने बर्तमान भद्रता आजिकल जो मान कृत विद्या कहु कालोचित धूर्त लोक केतक कुसंस्कार केतक दोष आच्छादन करने निमित्त से जटिल सभ्यतार क्षपति बुद्धिमान लोक एम समाज रे कौन किसी सुख लाभ करें धूर्त लोक मान सभ्यता गौरव केवल वृथा तर्क दैहिक बलद्वारा रक्षा कराए किए मन करती आजिकल जगत कौन ज्ञान वृद्धि हो ज्ञान सहित सभ्यता कौन वृद्धि पाँच एपरी हो ये जगत कौन स्वर्ग पलटि विचार कर कथा जो मैंने यहाँ विश्वास करते धन्य जो मैंने विश्वास न कर प्रचार करते सात धन्य ज्ञान हूँ दी प्रकार परमार्थ ज्ञान लौकिक ज्ञान आजिकल परमार्थ ज्ञान वृद्धि हवा देखा जाऊ नहीं परमार्थ ज्ञान अनेक स्थल स्वभाव भ्रष्ट देखा जाऊँगी केवल लौकिक ज्ञान वृद्धि पाइबार संभावना प्रकाश पाँच लौकिक ज्ञान सहित जीवन कौन नित्य संबंध अच्छी लौकिक ज्ञान वृद्धि को लोक चित्त अनेक विषय आकृष्ट हो मूल तत्व को अनादर कर मन रक्षा कब लौकिक ज्ञान जिते वृद्धि हम से कुटिल सभ्यता वृद्धि पाइब यह जीवन दुर्गति मात्र आम बारंबार कहूचे मानव जीवन काल स्वल्प स्वल्प काल मध्य परमार्थ लाभ निमित्त प्रस्तुत हवा उचित लौकिक ज्ञान जो अधिक चर्चा हम से अधिक परिमाण में परमार्थ विषय कालाभाव घट जीवन यात्रा जी लौकिक ज्ञान दरकार से उपार्जन कर अधिक लौकिक ज्ञान तार सोच सभ्यता को आदर करार किसी प्रयोजन नहीं पार्थिव चाकचक्य केते दिन पाई प्रकृत ज्ञान और विज्ञान भगवान ठार आसे विज्ञान समन्वित शुद्ध ज्ञान भगवान द्वितीय स्कंद भाव ज्ञान परम गुह्यम विज्ञान समन्वित सहरस्यंतदंगं च गृहाण गदितो मया ये ब्रह्मन कहते ब्रह्मन विज्ञान समता मोर जे परम गुह्य संबंध तत्व ज्ञान तार रहस्य प्रेम भक्ति तार अंग और साधन भक्ति सहित मु कहूची शुण सृष्टि प्रारंभ रे भगवान ब्रह्मन कहते कथा हाँ चिदाश्रय ज्ञान को मानव मान इंद्र मान साथ जो विश्व ज्ञान संग्रह करती ता विश्व ज्ञान अशुद्ध केवल जीवन बद्ध सारे जीवन यात्रा निमित्त प्रयोजन चिद वस्तु पक्ष प्रयोजन नुहे चिदाश्रयी ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाए या वैष्णव मान भजन भित्ति हुई या नित्य भ्रमरे किंतु लोक माने विश्व ज्ञान को विज्ञान बोली कहते ठीक नुहे साक्षात चिद वस्तु उपलब्धि को ज्ञान कहा जाए विश्व ज्ञान को तिरस्कार कर शुद्ध ज्ञान स्थापन कर विज्ञान कहा जाए वैष्णव माने विश्व ज्ञान को यथार्थ संस्थापन करने को विज्ञान कहते धनुर्वेद आयुर्वेद ज्योतिष रसायन ये समस्त आलोचना करी देखती जे समस्त जड़ ज्ञान या सहित जीवन नित्य संबंध नहीं नित्य संबंध भगवान को सहित अच्छी से नित्य संबंध संबंधित हेले प्रकृत ज्ञान हम हूँ परमार्थिक ज्ञान चित्त से बहुत भजन भजनीय कीर्तनीय सदा हरि भजन दे प्रवृत्त हम आ विशेष कर कहले कली जुग एकमात्र यज्ञ हूँ नाम यज्ञ अन्य यज्ञ निषेध करा नाम यज्ञ कले नाम रूपे कृष्ण अवतार कली जुग नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम है सर्वजगत निस्तार कली जुग नामावतार होती भगवान तो नाम यज्ञ कले नाम जरिया नाम कृपा नाम कृपा मिले भगवान कृपा ही मिलला आओ भगवान को नामी कृपा अपेक्षा नाम कृपा नाम अधिक कृपामय ये कथा कहूँ आ कृष्ण नाम ही चरम वस्तु शेष कथा ये शास्त्र मान कथा ये शास्त्र मान वैदिक शास्त्र मान कथा कहे शास्त्र सार कथा जाए ब्रह्मांड कोटि संख्या अधिकान ऐश्वर्य जचेतनावाज वंश आविर्भूत तन्मह कृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधन जीवन अनंत कोटि ब्रह्मांड रे जहाँ किसी ऐश्वर्य अच्छी चेतन पदार्थ अच्छी जहाँकर अंश मात्र तथापि तेजस्वरूप श्रीकृष्ण ही नाम रूपे आविर्भूत होती
विशेषकर कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। अतएव श्रीकृष्ण नाम ही साध्य साधन और जीवन, नाम प्रेम ही परम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम सेवा नंद सौख्य ही चरम सिद्धि। आओ हरि नाम जीव मान करो, पाप को अपहरण करे, विष्णु नाम पुंस समल अनुदत पुण्य उत्पादयच, ब्रह्मादि स्थान भोग विरति मथ गुरु श्रीपद द्वंद्व भक्ति, तत्व ज्ञान च विष्णुरीह मृति जनक भ्रांत बीजौत दग्धा, संपूर्णानंद बोधे महती च पुरुषं स्थापित निवृत्तं पद्म पुराण कहे। हरिनाम जीवन करो, पाप को अपहरण करे, कृष्ण भजन योग्य सुकृति उत्पन्न करे, गुरुपद जोड़े भक्ति वृद्धि करे, ब्रह्मलोक पर्यंत भोग प्रति वैराग्य उत्पादन करे, भगवत विषय वस्तु ज्ञान को विकसित करे, जीव को संबंध ज्ञान समृद्ध करी माई को जगत प्रति वैराग्य जात कराए। ये नाम द्वारा सबकिछि अछि। तात्पर्य होछि नाम संकीर्तन आख्या भक्ति जोग अहेतुक ज्ञान वैराग्य जनक। हरिनाम संकीर्तन श्रीकृष्ण वैमुख्य वसत अनादि कालरू जन्म मरण माला परिहित संस्कृति चक्र निष्पेषित अविद्याग्रस्त जीवर ज्ञानतम रूप बीज दग्ध करे, तापर जीवर अंतर्मुख दशा नाम प्रेम रस रसानंदी करे, जीव प्रेम भक्ति लाभ करी कृतार्थ है, जीवन परम सिद्धि लाभ करे। पुनश्च कहे वेपन्ते दुरितानि महमहिमा सम्मोह मालंबते शासकं नकरंजनि कलयति चित्रगुप्त कृति सानंदं मधुपर्क संपति विधौ वेधा करोति उद्यमं वक्तु नाम्नि तवेश्वरा विलिसित भ्रम किमन्यत परम। हे कृष्ण, तुम्हार नाम उच्चारण करिया श्रद्धालु मात्र पाप भीत त्रस्त हो जाती, जागतिक आसक्ति रूप मोह मोहित ही दूरे जाती। जमराजंकर मंत्री चित्रसेवित नाम पापी श्रेणीभुक्त करने निज लेखनी चलया शंकित होती। ए प्रकार व्यक्ति नाम गान करथिबा व्यक्ति ब्रह्मांड भेद करी गोलोक वृंदावन हरिधाम को गमन करियो। से निमित्त ब्रह्मा मध्य पूजा निमित्त आनंद मधुपर्क आदि पूजा द्रव्य संग्रह उद्यत हंस। अतएव मंगलमय दयार सागर नामंकर महात्म तात्पर्य होछि प्रेम नाम संकीर्तन महिमा सर्वत्र घोषित होछि। श्रीधर स्वामी कहते सदा सर्वत्रास्ते ननु विमल माध्यम तव पदम यथाप्यकम स्तोकं नहि भवतरो प्रम पत्रम अभिनत क्षणं जहाग्रस्तं तव तु भगवन् नाम निखिलम समलौ संसार कृतंच कतरत सेव्यमानम। हे भगवान, आपणकर श्री अंगर प्रभा स्वरूप जो निर्मल निष्कल निराकार निष्कारण निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म सतत सर्वत्र विराजमान थिले मध्य संसार वृक्ष क्षुद्र पत्र पर्यंत छेदन करने समर्थ हो नहीं, परंतु आपण अहेतुकी कृपा में श्री नाम जीवा को स्पर्श करिया मात्रे संसार वृक्ष को समूले नाश करा। अतएव हे प्रभु आपण कहतु ये दुईटी मध्य किए सेवनिया सुतरां प्रेम भक्ति बीज श्री नाम संकीर्तन ही एकमात्र सर्वशक्य तांकर नाम सार्वभौम प्रसिद्ध। रूप गोस्वामी प्रभु नामाष्टक कहते वाच्यं वाचकमिचूदेति भवतो नाम स्वरूपोदयं पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे जस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवे दास्ये नेदमुपास्य सोऽपि सदानन्दमुदुपज्जति। भगवान होउछन्ति नामी वाच्य स्वरूप, तांकर नाम वाचक स्वरूप। वाच्य स्वरूप अभिन्न हेले मध्य वाचक स्वरूप वाच्य स्वरूप अपेक्षा अधिक कृपामय। वाच्य स्वरूप श्री चरण कृतापराध व्यक्ति केवल मात्र वाच्य स्वरूप नाम उच्चारण द्वारा अर्थात प्रेम भक्ति बीज श्री नाम संकीर्तन भक्ति जोगरे सतत व्रती हेले सर्वत भाव सर्वविध अपराध मुक्त हुई सत आनंद निमज्जित हंस जहाँ कहते हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तात्पर्य होछि ए प्रकार नामिक जीवन नामिक शरण सतत नाम रसास्वादन सुखानुभूति निमग्न हुई नित्य सेवानंद रसपान प्रमुख था। कलिजुग एकमात्र नाम यज्ञ जो माने नाम यज्ञ प्रति अछंती तांकर कौन प्रकार आओ जाकर ता जरिया से यज्ञ पुरुष
भगवान हरि विष्णुकर हृदय रज्य अछंती तांकर कौन प्रकार कर्म प्रतिक्रिया रहियो ना दाम संकीर्तन ही कल्याण कल्पतरु श्रद्धार हेलारे थरे मात्र संकीर्तन नर मात्र परित्राण करे मधुरं मधुरं एतन् मंगल मंगलानां सकल निगम बलि सत्फलम चित् स्वरूपम सकृतपि परिहितं सदया हेळेवा भृगुवर नर मात्र तावेते कृष्ण नाम माधुर्य निलय माधुर्य परंपरा काष्ठा रहित नाम रूप गुण लीला धाम परिकर समस्त तद भिन्न अतएव समस्त मध्य माधुर्य परंपरा काष्ठा अच्छी जीवर जते प्रकार मंगलप्रद श्रेय अच्छी मध्य परम श्रेयतर परम मंगलप्रद हूँ कृष्ण नाम सदानंद घनस्वरूप श्रीकृष्ण नाम वेद कल्पवल्लीर प्रपक्व प्रेम फल श्रद्धार हेलारे थरे मात्र संकीर्तित नर मात्र परित्राण करे नाम संगीत कल्याण कल्पतरु ईसु कथा अच्छी आपन्न संस्कृति घोरा जन्नाम विवशो गृणाम ततः सद्य विमुच्येत तद्विभेति स्वयं भयम श्रीकृष्ण विमुख विद्याग्रस्त जीव जन्म मृत्यु जंत्रणा प्रद संस्कृति चक्र निष्पेषित ही विवेशतावसत जितेबाला परम मंगल प्रद अहेतुकी कृपा में हरिनाम संकीर्तन अनुरक्त ही निजर उत्कंठा प्रकाश करती से समय अविद्या को मुक्त हो जाती नहपा किपरि स्वयं भगवान नाम भिन्नता महिमा स्वयं भय पर्यंत भीतस्त अतएव नाम ही कली मलापह संसार दुख नाशक सुतराम प्रेम भक्ति प्रद कली जुगे हरिनाम संकीर्तन प्राधान्य लिहाई कली सभां जयंतार्या गुणज्ञा सारभागिन जत्र संकीर्तन सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते एकादश स्कंद भाव कलिजुग केवल मात्र नाम संकीर्तन द्वारा गुणज्ञ कलिजुग प्रश्न ये बहु कथा अच्छे तेणु कलिजुग एक नाम यज्ञ तेणु यज्ञ विषय थोड़ा में आलोचना करछे ये सब कथा को जानवा पे गोटे मात्र यज्ञ दिया जाए हरे नाम नाम केवल कलौ नास्ते नास्ते यदि पंचसुना अच्छी प्रतिदिन गृहस्थ को पंचमहायज्ञ पंचयज्ञ कर कहे किंतु कलिजुग हरि नाम ये नाम यज्ञ व्यापृत अच्छा ये कौन प्रकार से पंचसुना जनित ता प्रतिक्रिया रहा शेष कथा दिगला।